कुर्बान करो तो हक अदा नहीं होता। मुझे उम्मीद है तुम्हें अव्वल मजलूम समझ आ गया होगा। अब उसी अव्वल मजलूम की मजलूमियत का 40 हिजरी वाला पहला मसाइब सुनना। ये 2 दिन पहले 17 रमजान को अली मौला ने आखिरी खुतबा दिया मस्जिद आज़म कूफा के मिंबर अबियस के सबसे ऊपर वाले जीने पर बैठकर, जिसने जिंदगी में हजारों खुतबे दिए। मैं फिक्र पढ़ने लगा हूँ नजम भाई के अहले खाना के मौला रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमाए कि फिक्रा इतना जालिम है, वो जिसने हजारों खुतबे दुश्मनों में खड़े होकर भी पढ़े, वो मस्जिद के मिंबर पे बैठ के 17 रमजान को रोने लगा। रो के कहता है उम्मत ने मेरी वैसी कदर नहीं की जैसी अल्लाह ने कदर करने का हुक्म दिया। जो मर्तबा मेरा मोहम्मद ने अशीर से गदीर तक बताया, इस उम्मत ने मेरी वैसे कदर नहीं की। पता है शियो, हम शब ज़रबत के वक्त अली मौला के मसाइब को याद करके क्यों रो रहे हैं? बाद ज़हरा अक्सर अली पानी के प्याले में अपना अक्स देख के कहते थे, ऐ अली ज़माने ने तुझे पहचाना नहीं है, ज़माने ने तेरी कदर नहीं की है। तुम्हारा छठा इमाम ज़ियारत में फरमाता है, मेरा सलाम उस शहनशाह इमाम पर जो रात की तन्हाइयों में अकेला रोता था, जो रात की तन्हाइयों में रोता था ना, वो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के रोने लगा। 17 रमजान के आखिरी खुतबे के बाद अली के सहाबा ने एक दूसरे से कहना शुरू किया, लगता है हमारे मौला की जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए हैं, लगता है अबू तुराब की शहादत करीब है, क्यों ना हम अली के लिए कोई पहरे का बंदोबस्त करें। अज़ादारो, ये जो अभी तुम फजर की आजान सुनोगे ना, ये आजान अली अकबर जैसी दर्दनाक आजान है, चूंकि अली की जिंदगी की ये आखिरी आजान है। ये वो आजान है जिसे सुनकर अली की बेटियों से फजर की नमाज के मुसल्ले छूट गए हैं। ये वो आजान है कि जिसके बाद होने वाले जुल्म पर गाजी का सर दीवार से टकरा गया है, जिसके घर की छत पे अलम है ना, आज अलमों वाले की यतीमी की रात करीब आ गई है। अज़ादारान मज़लूम करबला अली मौला की हवेली के बाहर बिल्कुल इसी वक्त तहज्जुद से कुछ कबल अली के 4 जानिसार आए। ये घोड़ों की टापों की आवाज अली मौला के दरवाजे के बाहर आने लगी। गाजी तलवार लेके निकलने लगे। अली ने फरमाया, गाजी अभी तलवार उठाने की इजाजत नहीं। रो के कहता है, फिर मुझे इजाजत कब मिलेगी? बाबा, कभी आप कहते हैं मेरी माँ के पहलू पे जलता हुआ दरवाजा गिरा, कभी आप बताते हैं मोहसिन शहीद हुआ, मैं कब इस उम्मत से वो बदले लूं? बाबा, आपकी शहादत का वक्त करीब। बाबा, आपने बताया है भाई के जनाजे पे 70 तीर लगेंगे। बाबा, आपने बताया बहनें जंगलों में जाएंगी। बाबा, गाजी तलवार चलाए तो कब? का गाजी अभी नहीं। अज़ादारो, फिक्र सुनोगे। अली मौला घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। अली ने दरवाजा खोला। 4 घोड़े सवार एक दफा घुटनों के बल जमीन पर आए, सलाम करके कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन। अली ने फरमाया, कौन है? का मौला सब कुछ जानते हैं। नकाबे हटाकर तारुफ करवाया, मौला मैं तेरे जानिसार, मौला मैं सासा इब्ने सुहान, मौला मैं इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, मौला मैं अब्दुल्ला बिन अफीफ, मौला मैं राजदार रसूल हुज़ैफा यमान। का क्या करने आए हो? का मौला पहरा देने आए हैं। मौला आप घर में रहें, हम दरवाजों के बाहर रहें। मौला आप मस्जिद में जाएं, हम मस्जिद के बाहर दें। का हुज़ैफा, तुम तो मोहम्मद के राजदार हो, तुम इस वक्त रो क्यों रहे हो? हुज़ैफा कहता है, मौला आपको मालूम है यकम रमजान से कूफा में ये खबरें गर्दिश कर रही है कि अजनबी किराए के कातिल तलवार और जहर खरीद रहे हैं। उन्होंने अपनी तलवारें जहर में भिगो के रखी हैं, जो आप पर
حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ علی فرماتے ہیں حذیفہ، ساسا، عبداللہ اور ابراہیم تم چاروں چلے جاؤ، علی کو تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں۔ علی مولا نے اپنا ید اللہ ہاتھ اٹھایا، حذیفہ روتا روتا گھر آیا، آ کے زوجہ کے سامنے تلوار زمین میں گاڑ کر ماتھا تلوار کے قبضے پہ مار کے کہتے ہیں آج پہلی دفعہ علی نے ڈیوٹی قبول نہیں کی، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا حذیفہ روتا کیوں ہے؟ کہا جیسے علی نے آخری دفعہ ہاتھ اٹھایا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے میرے مولا کی شہادت کا وقت بڑا قریب ہے۔ حذیفہ کہتا ہے میری وہی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی کہ تھوڑی دیر بعد میں نے جبرائیل کی آواز سنی، قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر۔ ایک لمحے رکیے گا، میں فکر پڑھوں، اس کے بعد سارے اٹھ کے اس کلیم کا استقبال کرنا۔ چونکہ یہ علی کا زخمی امامہ نہیں، یہ وہ دستار ہے جسے 9 دن علی کی بیٹی گود میں لے کر بیٹھی رہی، رو کے کہتی تھی کوفہ والے عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، کسی نے مجھے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ عزاداروں پتہ ہے مسجد میں ہوا کیا؟ علی مولا آئے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ علی نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ نہیں اٹھا۔ علی نے اپنے قاتل کو جگا کے کہا اٹھ، جو کام کرنے آیا ہے وہ پورا کر۔ عزادارو علی نے گلدستہ آذان پر آ کر زندگی کی آخری آذان پڑھی، جو ہی صدا آئی نا اللہ اکبر، جبریل نے سرداری ملائکہ والا تاج اتارا، کوفہ کی طرف جبرائیل نے پرواز شروع کی، علی کی نماز آخری شروع ہوئی۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، یہ حرام زیادہ تلوار صحت میں بجھی ہوئی لے کے کھڑا تھا، اس نے اتنی قوت سے علی کے سر پر ضرب ماری، علی نے صدا دی فزتو برب الماتم علی امیر المومنین۔ عزادارو سارے استقبال کرنا، یہ ایک دفعہ یہاں رکھنا میرا بھائی، یہ امامے پہ زخم دیکھ رہے ہیں نا، یہ زخم صرف دستار پہ نہیں، میرے اور آپ کے مولا کی پیشانی کو کاٹتا ہوا نصف سر تک اترا۔ رفیق بھائی جو اب تک میں نے کہا نا کہ اس بے غیرت کی تلوار زہر میں بجھی تھی، اپنی مرضی کے حکیم سے پوچھ لینا، جو لوہے کا ہتھیار زہر میں ڈبویا جائے اس کا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے۔ 3 زخم سیدوں کے ایسے تھے جو زہر والے ہتھیار سے ہوئے اور کبھی نہیں بھرے۔ ایک علی کے سر